Limogeage intervient au moment où certains étaient étonnés, d'autres disaient oh là là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? L'Azhar Hani ou Bakhouch Allash, c'est une décision qu'il faut applaudir? Oui. Est-ce que c'est une bonne décision? Oui. Mais le problème, c'est que c'est une bonne décision qui ne peut pas corriger les dégâts de la mauvaise décision de nommer ces deux personnes au pouvoir depuis pratiquement plusieurs mois pour le ministre des Transports, depuis plusieurs années pour le PDG d'Air Algérie. Je m'explique. En Algérie, نديروا dégâts, نديروها كحلة كما نقولوا هنا في الجزائرية، من بعد نحبوا نصلحوها. Alors que normalement la logique, dès le départ, هذا الأزهر هاني n'aurait jamais dû être ministre des Transports, هذا le PDG d'Air Algérie n'aurait jamais dû être le PDG d'Air Algérie. الحمد لله حنا مع الاول كي نكتبوا لي زارتيك تاعنا وكي نكتبوا لي زونكيت تاعنا مع الاول كاع يسبونا وكاع يطيحوا علينا وكاع يقولوا لنا باللي نتوما ماشي ناس ملاح وانتوما خونه وانتوما كذا. Je vous rappelle que l'Azhar Hani, le ministre des Transports, quand il a été nommé le 23 juin 2020, nous avons été pratiquement le seul média algérien qui a fait une enquête complète et sérieuse pour dire que cette nomination est non seulement illégale, infondée, immorale. نفكركم برك روحوا قراو في الجيري بارت ناخذوا شويه وقت يعني on explique on va aller étape par étape. On explique d'abord que l'erreur était sa nomination وكو تبون كي كنا نقولوا له يا تبون مغلطوك يا تبون لونتوراج تاعك ما راهوش مليح يا تبون البريمي مينيستر تاعك عبد العزيز الجراد راح يديك الهلاك راكو لحقنا ليها. هذا عبد العزيز الجراد هو اللي جاب الأزهر هاني. وعلاش؟ باسكو وليد بلادو خشله كيما هو. هذه الاولى. دوزيامون سكو فو دوفي سافوار انو لافون ايكري صاحبو كان خدام معاه كانوا كي كان عنده في لاسوسي الأزهر هاني il utilisait ces sociétés pour faire des contrats. Il utilisait عبد العزيز الجراد comme l'un de ses consultants. كان بيناتهم دراهم. Donc, et ça, n'importe quelle petite enquête de la part du dernier des lieutenants du service secret algérien ou des services de sécurité algériens, il peut confirmer la véracité de mes propos. كانوا صحاب وكان عندهم des affaires بيناتهم. الأزهر هاني c'était un homme d'affaires, il avait des sociétés, il était spécialisé dans le transport maritime, dans le transport des marchandises, etc. وهو كان l'un de ses consultants c'était عبد العزيز جراد زيد بنت عبد العزيز جراد que je vais pas nommer مسكينه المخلوقه ما ني pour rien ما pourquoi يعني نهضروا عليها ولا مي بنته اللي كانت تقرا في الكسندر دوما واللي طلعت تقرا في فرنسا. يعني عبد العزيز جراد يسب فرنسا ويسب الامبرياليزم والصهاينه هو الاول اللي بعث بنته باش تقرا فيها الكسندر دوما ليسي فرونسي وبعثها مع الوالا باش pour profiter de Paris, des universités françaises et de la qualité de vie de la France et de cet Occident et de cet impérialisme que le premier ministre algérien dénonce. معنيناش qui l'a pris en charge؟ شكون اللي كان يخلص لها اللوجمون؟ شكون اللي كان يمد لها باش تعيش؟ الأزهر هاني اللي هو صاحب عبد العزيز جراد. صحاب في لي زافير يتعارفوا ولاد بلاد وصحاب في لي زافير ودايرين وحدهم ان كلون. عبد العزيز الجراد الى ترومبي تبون قالوا لنا نجيب لك واحد اون دافير ويعرف ترونسبور ماريتيم وعنده اون اكسبيريونس انترناسيونال وعنده كذا. سيتي دو فلون دو الديبي كنا نقولوها. عاودوا قراو لونكيت d'Algérie بارت تبعوا معايا روحوا قراو لونكيت d'Algérie بارت du 31 juillet 2020. Cette enquête a été reprise par le Canard enchaîné en France. Le Canard enchaîné, voilà, je leur ai confirmé toutes les informations, on en fait un article. Nous avons expliqué tout le parcours et tous les scandales dans lesquels M. L'Azhar Hani était impliqué. L'Azhar Hani, où je 1985, qu'un directeur du port d'Alger. 1990, à la tête de la compagnie nationale algérienne de navigation maritime, la CNAN. La CNAN, qui fait la CNAN, a des partenariats avec CMA CGM. CMA CGM, c'est une grosse boîte. Une tour fait Marseille, c'est pratiquement le numéro 1, parmi les 3 gros transporteurs mondiaux au niveau des transports de marchandises. Il a des centaines de navires, il travaille sur l'ensemble des continents. C'est une énorme boîte. C'est une entreprise familiale française ils ont des origines libanaises, etc. C'est une énorme famille, mais qui est impliquée dans plusieurs affaires. CMA CGM, même en France, عندهم مشاكل. داروا معه partenariat. Alors que هو كان directeur de l'entreprise publique, c'est la CNAN.
مول البارتناريا هذا كي خرج هو من لاكنان ولا يخدم معاهم دار شركه معاهم مع هذه سي ام سي جي ام مول ومن بعد ضربوا كيف يا ان بروسي خلاص افيك ان ديفورس فان 2014 ومن بعد واش يدير هو يفا ارناكي سي ام سي جي ام il aura affrété le terrain اللي كانوا كارينه في وهران. Oui, c'est lui qui va devenir propriétaire du terrain. يعني يدي لهم le terrain تاعهم اللي كانوا كارينه في وهران. هذه الأولى. من بعديك il a utilisé des sous-traitants qui كانوا l'un des sous-traitants اللي كانوا يمدوا لهم دراهم يمدوا لهم les marchés في CMA-CGM. C'était un sous-traitant qui était dirigé par qui et appartenait à qui? À son épouse, Zolikha Al-Hani. Et je m'excuse, j'aime pas citer les épouses et des filles, mais là ça s'impose. Là on est dans l'information de l'intérêt public. Zed, من بعد صارت كحلة بيناتهم بلوكاولو en 2013, en juillet 2013, ils ont demandé le CMA-CGM la saisie hypothécaire de tous les plusieurs biens et appartements immobiliers de l'Azhar Hani في Paris. من بعد quelques semaines auparavant, en juillet 2013, ils lui ont bloqué 381 000 euros sur son compte bancaire au niveau de la banque française LCL. زيد نكملكم يعني بناتو اكسيتيرا كيفاش راهي الدعوه راهي تمشي. هذو كاع حكيناهم في الجيري بارت يا ناس. السيد il était impliqué dans plusieurs scandales, des procès en France jusqu'à aujourd'hui. Il était recherché. Il était recherché par la justice française. بعثولو directement un huissier de justice راهم يحوسوا عليه alors qu'il était ministre du gouvernement algérien. Et nous avons donné cette information. Nous l'avons donné le 28 octobre 2020. Le 28 octobre 2020, nous avons expliqué que la justice française demandait la présence de l'Azhar Hani lors d'un procès qui devait se tenir ici en France. يعني كيفاش تعين انت واحد وزير معمر بلي زافير ومعمر بلي سكوندال في فرنسا؟ امبوسيبل تعينوا هذه ما كاينش. معناه باسكو كيفاش تعين وزير qui était actionnaire de 20% de CMA-CGM en Algérie pendant 13 ans. CMA-CGM, c'est l'un des plus gros transporteurs maritimes mondiaux. Et aussi, il avait beaucoup de problèmes avec la Banque d'Algérie, il avait beaucoup de problèmes avec les autorités algériennes, parce que, à la base, comme le transport maritime en Algérie, l'Algérie n'est pas indépendante. Nous dépensons chaque année 4 milliards de dollars rien que pour le transport de nos marchandises que nous importons depuis l'étranger. Dans toute la facture de nos importations, qui dépasse les 30 milliards de dollars, certaines années, elle dépasse carrément les 40 milliards de dollars. C'est-à-dire certaines années, elle a atteint les 60 milliards de dollars. Il y a minimum 4 milliards de dollars pour les transporteurs, ce qu'on appelle les armateurs étrangers. يعني اللي يجيبوا بالبوابر تاعهم يجيبوا لنا الماكله تاعنا يجيبوا لنا الحليب تاعنا يجيبوا لنا القمح تاعنا. Nous n'avons pas un pavillon national. عندنا لاكنان marchandises على quelques petits navires ما يكفوناش. هو كان actionnaire ودار les affaires مع l'un des plus gros transporteurs maritimes du monde. صاولوا مشاكل معاه. La justice française دارت له une hypothèque. حوسوا عليه عيطوا له اكسيتيرا ما كتبناها كلش يعني ها عاودوا قراو l'article. Je vous donne même les dates. De toute façon nous allons rediffuser cette émission avec les illustrations باش تفهموا واش رانا نهضروا. Tout est fondé etc. C'était le 28 octobre 2020. Nous l'avons absolument tout expliqué. L'affaire dans quel tribunal de commerce fait Paris راهي صاريه, à quel niveau, la convocation du juge qui a été adressée au ministère de l'Intérieur, au ministre du Transport algérien, qui est l'Azhar Hani, etc., elle a été remise par un huissier de justice, ça se fait pas, ya jma'a. Ça se fait pas. S'il fait l'objet de graves plaintes pour escroquerie et malversation, dans la gestion de la filiale algérienne de CMA-CGM, يولي وزير في الألجيري. هذه صارت غير في الألجيري. كيف واحد ما قال يا سيدي نعطوا لا بريزومسيون دينوسونس قال بالك محاقرينه. افرض صوالحك في العداله الجزائريه العداله الفرنسيه شوف واش عندك بروبليم تاعهم معاهم من بعديك روح اون بلوس يا دي توت ملي ولا حبيبنا مينيس CMA-CGM a enregistré une marge opérationnelle en hausse de 86% à 497 millions de dollars et un bénéfice net de 136 millions de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Est-ce qu'il n'y a pas... On est un ministre de la République, doit être le plus propre possible.
le plus indépendant possible. Il doit être le plus exemplaire possible pour qu'il soit pas soumis à dépression. هادو حكيناهم كاع حنا في الجيري بارت. حكيناهم لي زارتيك تبون كان راقد. باسكو داير كونفيونس هذاك عبد العزيز الجراد. عبد العزيز الجراد جاب صاحبو الزرعاني باش يديروا لي زافير كيف. هذه قلنا بصح حنا ما يحبوش يسمعوا كلمة الحق. هما يحبوا غير الانسان اللي يشيت لهم، غير الانسان يقول لهم يا ناس يا لا لا يا اللي كدا يا اللي كدا يا الامراء يا الرسول يا ما لا باليش يكبر بهم. حنا صحافة الشيطة ما تفيدكش يا تبون، يا تبون صلي عند ولعن ابليس. الشيطة ما تفيدكش، اللي شيتوا لهم من قبل كيفاش خلصت عليهم. حنا نقولوا الحق، حنا رانا نقولوا الحق. تقولوا لي حكيت لكم على بن جراد وعلى الجراد وروحوا فيريفيو لي كونترا دو كونسلتينغ اللي كانوا كاينين بن جراد والزرهاني ولي زافير اللي كانوا بيناتهم. نروح لكم بعيد وين راهم لو بلو غرو ترافيك que l'Azharhani, مع le PDG d'Air Algérie, qui était protégé par Gerrad. Le PDG d'Air Algérie, il était sur la sellette depuis le début, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. من janvier, سلكلها في الحراك باسكو كان الحراك الانستابيليتي، ما كانش رئيس جمهورية وبدوي ما على بالوش وما يقدرش يديرو خايف، وعبد القادر بن صالح ما يقدرش يدنا سلكلها في 2019. Il allait sauter en 2020. شكون اللي حماه؟ سي عبد العزيز الجراد. وعلاش؟ باسكو عبد العزيز الجراد داير ان بلون، قال نجيب معايا الازهرهاني ونحطوه في المينيستير دي ترونسبور، وهذا بخش عندناش اما يدخل معنا في الكلون يدخل معنا في لي زافير اما نحاوزوه. واش صرا؟ Allez-y voir l'article d'Algérie Part du 16 novembre 2020. 16 novembre 2020, le 16 novembre 2020, nous avons expliqué avec un article dont le titre était clair. Comment le duo Lazharhani Bakhouch Allash risque de ruiner l'avenir d'Algérie. واش قلنا باللي بخوش علاش تفاهم مع الوزير ministre du transport. حنا nous sommes en crise mondiale. Là, tout le trafic aérien est totalement paralysé. Air Algérie elle a des déficits records qui ne sont pas de 240 millions de dollars comme elle l'a annoncé. C'est faux. Les pertes d'Air Algérie depuis le début de la pandémie, ils dépassent largement les 600 millions de dollars. Et quand on calcule les pertes يعني au niveau global, selon plus le déficit, plus l'endettement qu'il faut, qu'est-ce que ça doit, يعني que l'Algérie doit contracter les nouvelles dettes, etc. pour se relancer, l'Algérie va nous coûter dans les 800 millions de dollars. Minimum, قبل ما تخلص المحنة هذه. Et malgré cela, واش دار البي دي جي تاع الجيري بخوش علاش مع الزهراني حبوا ils ont voulu demander au gouvernement un plan d'investissement de 4 milliards de dollars pour acheter des nouveaux avions et pour augmenter la taille de la flotte d'Air Algérie, تطلع من 52 appareils jusqu'à pratiquement 80 ou 82 appareils. Ils ont voulu acheter une quarantaine de nouveaux, pratiquement une cinquantaine de nouveaux appareils, de différents avions. كيف احنا Air Algérie ب 52 avions ما سلكناش وما عرفناش كيفاش نسلكوها, on va s'endetter نجيبوا لها 4 milliards de dollars pour acheter de nouveaux avions, de nouveaux appareils. Pour quel projet? Comment les rentabiliser? الله أعلم. يعني pour comparer يا جماعة, la Royal Air Maroc, c'est pratiquement la même taille, 52 appareils, globalement, bien 52, 53, 54 appareils avions. La RAM transporte 2 fois plus de 2 millions de passagers de plus qu'Air Algérie, il y a les bénéficiaires. Ou Air Algérie, avec la même flotte, elle est totalement déficitaire et elle transporte 2 millions de passagers de moins que la Royal Air Maroc. Donc ça n'a rien à voir avec la... C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux appareils, des nouveaux avions. Donc il faut recruter, etc. Au je كانوا حابين يديروا هذا الزهراني ما بخوش علاش حبوا كانوا ils voulaient faire une filiale d'Air Algérie qui allait être consacrée et dédiée directement là uniquement aux lignes intérieures. Ou Air Algérie تبقى غير les lignes extérieures, يعني غير les lignes internationales. بصح حبوا يطلعوا لها la flotte. Ils voulaient augmenter pratiquement la taille de la flotte jusqu'à 80 appareils, sans recourir à des études de consulting, sans recourir à des études de marché, sans justifier la rentabilité de l'investissement. Ils ont voulu demander 4 milliards de dollars. حنا رانا en crise, حبوا ياكلوا البلاد. وهذا كاع البلان تاع عبد العزيز الجراد. الجراد اللي كان يمشي معاهم, هو اللي كان يحمي فيهم, هو رئيس العصابة. كي كنا نقول لكم بلي عبد العزيز الجراد سي ان نوم دونجورو, كنتوا تسبوا فينا, كنتوا تقولوا بلي احنا خوانا, كنتوا تقولوا بلي احنا ايادي خارجية. راكم شفتوا بعينيكم.
راكم شفتوا بعينيكم كيفاش السيد voilà, pour colléger l'information, 56 avions. À Algérie, il y a 56 avions et pratiquement la RAM, ils ont la même chose, 56 avions. Habit Allah 56 avions à 80 avions. Imaginez 4 milliards de dollars de plus pour une compagnie qui est déficitaire. L'année dernière, avant le coronavirus Covid-19, elle avait un déficit de plus de 180 millions de dollars. Elle va se terminer avec, elle va finir l'année avec un déficit et des pertes qui dépasseront les 800 millions de dollars avec toutes les frais nécessaires et les nouvelles lignes de crédit qu'il faudrait injecter dans les caisses d'Algérie pour être relancé. Donc, باينه من الاول بلي السيد جابوا بلي زافير. السيد جا باش يدير لي زافير. السيد عنده مشاكل في العداله الفرنسيه. قال لك انا نولي وزير في الجيري. هذاك بالك جو في ات بروتيجي جوري اون ايمونيتي. الدوله الجزائريه تحميني وندير لي زافير مع صاحبي عبد العزيز الجراد. بخوش علاش محاوزوش. قالوا له اسمع اما تتبعنا اما تمشي معانا ونحاوز ولا تروح معنا ولا تروح بعيد ولا نقل ولا نبدلوك. هو مشى معاهم اوكي اون تو بروتيج. Et cette histoire, elle de la débutée depuis juin, depuis la nomination Zarhani, غلط العوازير 23 juin 2020, quelques jours plus tard, حكمته comment ça s'appelle, le coronavirus Covid-19. Ensuite, راح جاب زيد شوفوا واش يدير جماعة والله الترافيك. On a tout dit. راح جاب des gendarmes. Il a ramené des hauts responsables, Zarhani, pour protéger ses arrières, etc. Il a nommé des chefs de cabinet, gars de la gendarmerie, جاب des responsables de son bureau, de son cabinet, gars des anciens de la gendarmerie nationale. راح جاب غير les militaires. وعلاش باش يحميوه هذا ما كان. كما راح جاب الكولونيل de la gendarmerie حطوه chef de cabinet. السيد ما عنده حتى علاقه. وكتبناها في الجيري بارت، كتبناها le 13 octobre 2020. قلنا بالحرف الواحد اعطينا باللي هاوليك الكولونيل جمال بن رجام qui كان avant le responsable du centre de prévention et de la lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité de la gendarmerie nationale. Sa spécialité c'est la cybercriminalité. كيفاش يولي chef de cabinet du ministère des transports كولونيل لا علاقه والله العلاقه بين la cybercriminalité وبين وبين le transport وبين les problématiques du transport maritime et du transport aérien. ما كان والو. هو جاب الكولونيل هذا وil a recruté d'autres colonels et d'autres officiers de la gendarmerie جابهم المينيستير pour se protéger باش هو يدير les affaires. ولا gendarmerie كش ما يحبوا يديروا une enquête جماعه va intervenir sur lui, il va étouffer les dossiers. هذه كاع قلناها بلي دات 13 octobre 2020. تبون ما كاش يشوف كانوا عامينه bien sûr après il est tombé malade. Il est parti en Allemagne, etc. Vous connaissez la suite. Moi, je suis pas en train d'excuser Tebboune, attention. Je suis en train de dire que si Tebboune, vous pouvez nous écouter, pouvez nous entendre, il prenait en connaissance, il prenait au sérieux ce que nous écrivions, ce que nous rapportions, ce que nous révélions. On ne serait pas arrivé à cette situation. On ne serait pas arrivé à cette situation. أنا واش كنت نقول لكم حنا كي نديروا une enquête. Quand je ramène un dossier avec document, يا خويا ديروا une contre-enquête ونتقابلوا هنا في باريس devant la justice, نتقابلوا في la Suisse, نتقابلوا في l'Allemagne, là où vous voulez, on peut se rencontrer devant un jury, devant des experts. بصح faites une contre-enquête. Prouvez بلي هذه prenez au moins un peu de votre temps et consacrez un peu de votre temps pour vérifier les informations documentées, contextualisé que nous rapportons. Mais les Djihada al-Zarhani, depuis fin juin jusqu'à aujourd'hui, nous avons perdu pour rien. ضيعنا وقت. ما جاب un plan. ما والو. داروا اللي يحبوا يديروا les affaires. وانا نقول لكم صراحة. Le communiqué à la présidence n'a pas dit la vérité. Ils n'ont pas été limogés à cause d'une affaire de catering. ما كان والو affaire de catering خروطوس. الجماعة كانوا حبوا يجيبوا 4 مليار دولار باش يشروا 40 طيارة. تقول لي انت افير تاع كاترينغ يحوزوهم خروط ولا افير تاع كاترينغ. نثبوا نحاوزهم على جال لي فول دو راباتريمون. على جال الفوضى اللي صرات في لي فول دو راباتريمون. ça a été décidé sans qu'il soit consulté. هو كي كان في السبيطار في الالمان ما قالولوش باللي درنا بروغرام سبيسيال avec des vols de rapatriement. ما قالولوش باللي هادو لي فول دو rapatriement vont concerner pas les Algériens qui sont bloqués à l'étranger, mais les Algériens tout court, tous ceux qui sont résidents et qui ont la nationalité algérienne et qui ont le passeport algérien et qui veulent rentrer en Algérie. هادي ما قالها لهمش.
هذه il n'aura pas dit ça. هما ما قالوهالوش بلوتو، ما كانش على بالهم، داروها وحدها. المشكل ما راهوش في الراباتريمون ولا في لوبورتونيتي دو فول دو راباتريمون ولا في لوبيراسيون اون المام. لو بروبليم سي الفوضى اللي صرات، ولاو صحابهم يدخلوهم اغالجيري ولا تطلع اصحابها وصحاباتها لي ريسبونسابل داغالجيري يدو نساهم ويدو لي ميتريس ولي كوبين يطلعوا يهبطوا فرنسا، يقول لك لي فول ما كاش، الناس كانت تموت والله يا جماعه، والله والناس يا دي تيمون اوكولار في l'aéroport d'Orly. Il y a 2-3 jours, j'ai oublié la journée, mais il y a 2-3 jours, 30 morts, 30 décès. راحوا مساكن 30 citoyens algériens qui ont perdu leur famille. راحوا يحوسوا تما devant la cuisine, راحوا comment ça s'appelle, راحوا l'aéroport d'Orly. Ils se sont présentés pour essayer de demander un rapatriement en urgence. Pour demander un rapatriement en urgence. يعني قال ماتوا فاميلتنا, nous avons des morts, nous avons perdu des morts. ما كاش بلايص, ما كاش 30 personnes. 30 personnes, يعني ما قدروش يدخلوا dans leur pays pour enterrer leurs proches, enterrer leur mère, pour enterrer leur frère ou leur sœur, ما قدروش يدخلوا. الطيارة قال لك اللي بلان كراكي, faut s'inscrire. وكاين ناس مدخلين sans inscription, sans rien du tout, يطلعوهم في الطيارة باسكو صحابهم وصحاباتهم يهبطوا الجي نورمال. هاي كاين نقول لك الحاجه، والله نعرف دي جون ايزون ترافيكي لو تيست بي سي ار، ما داروش ميم با لو تيست بي سي ار مودو 72 اور ودخلوهم وطلعوهم وهبطوهم. كاين ناس راهم يجيبوا لي زوتوريزاسيون كيما يحبوا، يروح يبقى عنده معرفه، يعرف واحد مينيستير دانتيريور، يعرف واحد في بريمي مينيستير، يجروا عليه يجيبوا له اوتوريزاسيون سورتي، طالعين هابطين والزواوله مساكن. وناس ولاد بلاد ولاد الشعب ما يقدرش يدخل لبلادو باش يدفن يماه، باش يدفن باباه، يروح للكونسولا، يروح للامباساد، يقولوا له اصبر بلوزيور جور، اصبر بلوزيور جور، اصبر ما على باليش، اصبر علينا، دير اون ديسكريبسيون، هاو النيميرو، ايساي دون لو، بعث لنا اك دو نيسونس، بعث لنا اك دو ديسي. على هذا دوك هاو الترافيك، تو سو ترافيك لا. Tous ceux, ils ont gagné un argent fou. Il y a des responsables d'Algérie qui ont دخلوا 1000, 2000 euros في النهار en faisant monter des gens. 2000 à 3000 euros في النهار. وانا عندي الاسامي وعندي كذا. Ça pouvait pas durer. بزاف. سي ترو. مي هذا الحيه هذه كما يقولوا هنا، هذه المصيبه هذه. لو كان سمعتونا الهضره تاعنا وقريتوا لي زارتيك تاعنا depuis le 30 juillet, celui du 13 octobre, celui de novembre, depuis juillet, depuis juin, juillet, octobre, septembre, وحنا نونتيغو راسنا الدلال. يا ناس ردوا بالكم، يا ناس ردوا بالكم، يا ناس ردوا بالكم، يا ناس ردوا بالكم. لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي يا جماعة. يقول لك انت لا ماشي مليح، انت خبرجي، انت خامنج، انت ايادي اجنبيه. هاي وين لحقت، هاي وين لحقت بينا تبهدايل. لي سيتوان تاعنا في اورلي لا بوليس ولا في جي بيرات لي سولدا يجوا يحوزوهم كي الكلاب ويحوزوهم كي لي فويو. الدراهم داخلين تشيبات طالعين هابطين، البزنسيه اصحاب الكابا طالعين هابطين في لي فول دو راباتريمون. Les mesures sanitaires n'ont pas été respectées. Inch'Allah, j'espère qu'ils n'ont pas importé la nouvelle variante du virus, le coronavirus Covid-19, qui pourrait aggraver et relancer l'épidémie sur le territoire algérien. Ou on m'a dit que la direction générale de l'aviation civile française est intervenue. Non, je m'excuse, mais je me dis plus, Alger, c'est des vols de rapatriement. Ou le chalabala, ou le khalota, ou la mauvaise organisation. Il n'y a qu'en Algérie que ça se passe. Il n'y a qu'en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on a ramené un ministre businessman qui s'intéresse à ses intérêts personnels, à ses intérêts mercantiles, avec un PDG businessman qui s'intéresse à sa survie. بخوش علاش من 2017 ولا نحكوا عليه، من 2017 ولا بلي دوكيومون. السيد كان عنده دو سالير، un salaire de pilote alors qu'il ne pilote plus, qui n'était plus autorisé à piloter parce qu'il n'a plus fait les tests et les évaluations nécessaires. Il y a un salaire de PDG à Algérie. خرجنا الوثيقة في 2018. في 2018, je peux même vous donner la date. Allez-y sur Algérie Park, vous allez tout trouver. Tout trouver avec documents à l'appui. كان يخلص كتر 200 وشي. كان يخلص كتر من البريزيدون. كان يخلص كتر من البريزيدون دار الريبوبليك بخوش علاش. داي فيها دو سالير. على ما حوستوش هذاك الوقت كان يعرف سفيان بوتفليقة. سفيان بوتفليقة اللي كان يعيط للسعيد خالو لا كاردي وبخوش علاش وخدام مسكين. ومن بعد كيطيح بوتفليقة بخوش علاش ولا ما يهضرش كاع مع سفيان بوتفليقة، رمالو الماء
المال الماء ودوكا اليوم باش فيقولوا زعما جانا ان بوتي تروك دو كاترينغ السيد كان دايرها كحله لا فيريتابل ريزون سي la véritable raison encore une fois c'est l'anarchie le népotisme le favoritisme qui a caractérisé qui a entouré l'organisation des opérations de rapatriement. قضايا فساد، نهب المال العام، اختلاس ورشوة، تعسف في استعمال السلطة، كل هذا وأكثر على موقع الجيري بارت.